بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وخلقوا إن وعد الله حق يقينا وعد الله درشتيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا دوكان کی تاسو لرا ژوند دنیا ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکن کی تاسو لرا پا اللہ باندې دوکا باز شیطان ان الشیطان یقینا شیطان لکم عدون تاسو لرا دشمن دے فاتخذوا عدوانونی سید لرا پا دشمنائے انما یدو حزبو یقینا دیر عبلی ڈلق بلا لیکونو دیر پارجشی من اصحاب السعیر د خاوندانو د جهنمنا الذین آغا کسان کفرو چی کفر کرده لهم دی لرا عذاب شدید عذاب دی سختا والذین آغا کسان آمنو چی ایمان روڑ ده وعملوا الصالحات عمل کئی موافق د سنت لهم دی لرا مغفرت بخندا و اجر کبیر او اجر دلوی افمن زینا له سوء عمله آیا آغا سوک چی خستکل شاغتا بد عمل دده فرعاو وینی دی لرا حسنا خستا فإن الله یقینا الله یذل من یشاء مرد گمراہ لگئی پچا چوغواڑی ویادی ہدایت کئی من یشاء چالر چوغواڑی فلا تذهب نفسکا بو نزیت خبل نفس لرا یا اودی نوزی ساستا علیم پا دی باندی حسرات دا افسوس دا وجنام ان اللہ یقینا اللہ علیم فواد بما باغس باندی یصنعون چی دیئے جوڑئی واللہ الذی اللہ غزات دے ارسل الریاح چرالی کی بادنا فتسیر صحابا نوچتکی وریزا فسکناو نبوزو من دی لرا الى بلد میتن اغکلی وشتا فاحیاینا بی الارض نترو تازکو منگا بدی سر ازمکا بعد موتیا فزدم اوچیدو داغینا کذالک النشور دارنگی راجم بکتا سو را پورت بکتا سو د قبرونو نام